الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يا حي يا قيوم إياك نعبد وإياك نستعين. هل سأعمل بتمي أم بسنجرو كنا أم بالما من ناين كوي نبي كجنا مسكاب أتري استرابي الله تعالى بلوك سنجرو سوسو كوك مكة كألا كان دين كان فوتشو من لغسلي تعالى على كلمة يدام دليل قل هاتوا برهانكم نيكون كدر بريفدي هم مطلوبين كنا نيما فهم در التليفون شي على كلمة يدام على كان بلا جلان كندا كما بمين كهان ساودي فلسفة الصوم سوم فيلوزوفي وكرا جمانية مو على كافو أي دومين دابلا سكري جمان دي بالا كو سكري إن لون كما ينبينت كاكرين كسون كنا كان أي سون كرو سون كرو جاكا سون كرو دي كوني يدومين كي يفرقلو لا بالو ni ye dumuni jɔ I ni la balo sun kuma suruman de ni ni be kan ka dumuni kɛ I be kan ka juman la balo o yi kɔr de I farikolo de I bɛ ka ɲa yɔrɔ I be kan ka fanga do de la hadamaden bɛ ka ɲa bɛ hadamaden na bɛ ka ɲa la hadamaden na hadamaden bɛ ka ɲa yɔrɔ o de farikolo ni o de kɔr ni o de n'a sara dɔrɔn a bɛ taa bila kaburu kɔnɔ a tɛmɛ a bɛ toli mais a côté filanan o de ni ye ni fana bɛ balo ni ka balo ye juman ye ko farikolo k'a ka baara dabila o de bɛ ale balo n bɛ nin yɔrɔ in walawala bi han an bɛ siran de a bɛ tuma de la ko k'a tɛ faamu ko ka kuma mɔgɔ ka niveau la o dun ye tiɲɛ de ye an bɛna enquête kɛ n'a bɛ faamuya la an bɛ continuer fɛ n'a tɛ faamuya an fana bɛ taa bɛɛ bɛ min lɔ kɔfɛ don tun tile wajibi kun de ye ka kura dɔ fɔ mɔgɔ ma deli ka min mɛn waati bɛɛ san joli an b'o de la ala k'an dɛmɛ o la yɔrɔ minnu dogolen bɛ jaman caman de bɛ silamɛya kɔnɔ jaman caman de bɛ sanu caman de bɛ yen maa mana recherche kɛ k'a d'a bɛɛ tɔmɔ ka na k'a di mɔgɔw ma o de ye nafa ye o ka fisa kuma kɔnɔ san joli kuma kelen pe de bɛ répéter la la mɔgɔw silamɛya falen don jaman miliyariw de la voilà rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma ma farratna fil kitabi min shay foyi tɛ k'a kiti tɛ kuranɛ kɔnɔ n'i taara kɛnɛ kan a bɛ yen n'i taara dogolen na a bɛ yen donc sun sanfɛla o kɔni a ye nin dabila nin bɛ sun tiɲɛ a farila ye nin ye a sun o bɛ yen mais pourquoi ala ko an ka sun k'an ka dumuni dabila nafa jumɛn de bɛ yen an bɛ segin a ma k'a surunya ka sɔrɔ k'a walawala sun kɔrɔ ye I côté min bɛ wele ko I bɛ ka ɲa yɔrɔ n'o ye kɔɔri ye I farikolo nin ye ni tɛ dɛ I farikolo k'o la balo o de ye dumuni ye a bila I kunna I bɛ dumuni na tuma o tuma I bɛ kan k'i I côté min tɔgɔ ye ko I bɛ ka ɲa yɔrɔ I bɛ kan k'o de la balo baraba bɛ tilen de ka fɛnw kan kari bajiw kɔnɔ jɛgɛ belebelew o bɛ tile ka jɛgɛ dɔgɔmaninw kunu de I b'a fɔ da kun wɛrɛ si tɛ wulu la ka fɛnw kan kari ani ka se ɲɔgɔn ma wala ka den ka sɔrɔ nin fɛn fila n'o kɔlɔsi kosɛbɛ bɛganw na n yɛrɛ y'a kɔlɔsi o fɛn kɛni ala o ka gɛlɛn ala ma kosɛbɛ u ka balo a filanan u ka si sɔrɔ c'est à dire ka se ɲɔgɔn ma o de y'a to I bɛ bɛgan dɔ sɔrɔ u ka se ɲɔgɔn ma ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ mais f'a ka kɛ de walasa den ka sɔrɔ n'o tɛ sama ni sama ka se ɲɔgɔn ma a ma nɔgɔ dɛ u ka sa ni sa bɛ se ka se ɲɔgɔn cogo min na fɛn nɔgɔman tɛ dɛ waraba yɛrɛ ka bon cogo min na a bɛ se cogo min na a ka gɛlɛn dɛ bɛgan dɔw bɛ yen u ka se ɲɔgɔn ma a ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ mais f'a ka kɛ de mun na walasa den ka sɔrɔ fo den ka sɔrɔ de fo siyaw ka sɔrɔ de donc dumuni ka tilen ka fɛnw kankari ka dumuni kɛ ani ka se ɲɔgɔn ma walasa denw ka sɔrɔ nin ye bɛganw dakun belebeleba min ne yɛrɛ y'a kɔlɔsi n'an bɛ kan ka telew filɛ ka bɛganw ka telew filɛ nin bɛɛ kɔlɔsili a bɛɛ filɛli ye kɔlɔsili de sisan donc sun kɔrɔ ye jumɛn ye sun kɔrɔ de ye I côté matériel I côté fan I côté min bɛ wele ko matériel côté aljanibul madiyyu libni adam n'o ye bɛɛ ka ɲa yɔrɔ ye o la baloli k'i ko jɔ wali k'a dɔgɔya a jɔ waati la wali k'a dabila wali k'a sumaya mɔgɔ côté
beganya yoro dumuni ni yo dabla jaga o de be fanga di amma o de be fanga di dusukuma o de be fanga di nima ni kuma bayde be example chama di nima ka haramani to ka to haramade be kanka i côté i beganya côté i fare ko kor i be kanka sagoke i be kanko la balo ni taka baraka le be tukuma datuni do da digunu mbado lumière kala ya ba mi bale kone o te sifare ko ma be to dogolenye lumière ba mi ba konala no chaleur babo kono ha o be to dogolende ate sifare ko ma te senya dala ate sifare ko la ni kala ya dron oye natiri kala ya ye bana kala ya na nyona mais kere ka kala ya ay auto ye ni kuma yala kalimani ya damma sun kunde i côté i fanfela mi no ye i matériel fanfela au contre ye no de ye i côté spirituel ye ni arabu kama ko aljanibu ruhiyu ka fanga do ma sun kunyo de ye i côté beganya yorone ko fanga doya kosobe sun kundo de ye i côté mbewele ko inni côté i dusukun côté dusukun kelemini ala ko inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb sunde fenklem pe na nyana fare ko be nya no fe na nyana fare ko be nyana no fe donc ani fembe dabla ni ame nyaka ni nyake ka haramu fulede ay bay kana tuloke ka haramu lamede awa kana kalonti ka udala kana haramu fi dala ay jene yaw dabla nyefla be jene yake ay kalonti ni bela jele min ka gele ni be jofolo فإن بمي نويا دابلا نبيبا دابلا نوفي دامنا على كراودي فيه إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب تسكون دلاني إصلاح القلب دكاجل دينك مبيع وجودي كلاو أنغا تاي أنغا تسكون نيانيني كالي دلان nale dla na me kuma chama fefena bebe no sansa ay nin dla ay nin dabla no bahara madin ba be dabla ni duskunya dabla be ba dabla dusku mana jene dabla for ko be ba dabla na ay kalon tiga dabla for ko be ba dabla harama den be fefela for ko duskunde folo abina duskunde la folo for ko be soroka ke donc ala kra yodo ira kanka dam na fari duskunna duskun kelim pe ka dlan folo no dlan to be tuga ko dlanila ni mbayra ka fo jaga dine kuma ira nanya fle amanya nabo parce que mo kele be ka tampe de yoro be chaman la miti duskunya dine kuma be kanka ta yoro chaman ka soro famere be mi ka gelaw ya ala kra yo fanya be kan ko toy ma ma'na al qalb ma huwa al qalb ma huwa ta'rif al qalb ما هو الفرق بين القلب الظاهري المادي وبين القلب المعنوي الروحي النوراني تفرنج بمون يونچe en yakuma bay nin lona dron hali karamoka man kan be doga ni man kan chale mo mata nya fede man kan bay be doga anya ka karamo bow yanno sema ke man kan nya alhamdulillah hali sanke me karamo anya karamo do ya hali mali rekona ya mali fanchama usema ye kele shila fitna shila fuka tuka nyana mayaba inya la roka inya ka jon manka me anga bi karamo suni tle nyon juya nyon hasriya nyon la gosi fuka nyon ta nyon ma ambini kauka yoro la ambini keta Allah sega de chugudi ko nyate fo wala kambela jinen kanda donc al janibur ruhi anko duskun ni afra sondron duskun pourquoi duskun voilà pourquoi korte ama korfo ama nyakse fo ama numfo ama dafo ama nyefela fo olu ye jene ya yoro ye mbe kalon tiga ni daye be melika ni tlo ye ibe ka haramu fle ni nyaye be jene ya kani nyefela yala kalimani ama kuma lu kan folo olu tse ka dabla fo su duskun ka dabla o e ba demane duskun la folo duskun dana don olu be tuka ko do taala so abada meni ki be doglu la ka duskun to ibi shika wajul la do fara jugumanka ay jene ya dabla do do fara kan ay do mi dabla sango sa ko mali sa retara fo ya classe ta samanana malo duna be do samol afrique de nontalo ala kalimani ya dama kuma be kala sunit li ayat dabla do be far la kan munna parce que madame nami dusukunna ya dama dusukunna do be noya wodi ya to munu mi yasira dusukunna ka dusukunna islahul qalb lone kala munun tara education spirituelle fe munun tara aljanibul ihsani islamiyya degré sabade مقام الإسلام مقام الإيمان مقام الإحسان بدو يناسي مقام الإحسان لو دي سكري دينا سكري بيندي دينا كما چما انتكوي چما بلا سنت لو تده يتلك نا مانكانتيون ni mankanye yororo ko bargon ko de mankanti o wodo flash o yetnya de ni bargon ta to kurunguru be ba manko mena fengriman do takono
no te na falen be tulula a falen be ay waji la dew a be tawru ati mankan bo mankan bain be yororo mankan yente ay ala kalimani adam afla anka wali ba mun tara dusu fa be sumalendo ha nta fe ka mo to no ta alhamdulillah ala kan bele jilen kadanga anga karamo mun kara nga to foli balanto mi se ka do to fo sansano o yuka watiki yanka ba usema do kele shila sobe dron ala ko dron ala to bele bubulo noro bula ni so do be brahibu ni ala che ibe kala jon 600 fo mo bi ko ni ala jonde ise be man ko bele jilena ani mana ta karamo fe do be kele la ala kan kasama bi ambi bi karamo be kele de na soni tle nyola gosi de be ni ya fate diaw ye metinya dun ala bin kara tege karamo la famo tege karamo la dugum jamana mo tege la karamo la kuma te ala sara de karamo do be ma fa be de la sara de karamo noratu be ma kalantu be ni no islam ya totnya ka totnya fu be jotugo korta o karamo ye ne ya a film chama ni théâtre la nu ye jotugo ba ya korose nu ye jotugo to be jotugo ka se de yira théâtre o théâtre no bo jetugo fe jetugo sera kanin ko inketa aka sera ka karsa faga asera kanin ko jugu bayna ke ay fendu la kuma ube jetugo ka se de yira no sera karamo ma karamo ka lebu bele o bo de yira nyaay ado ya hala meme muso do na karamo cheka muso in chekani ko ana lembe wasa a che aka che alena che tebena wasa ni cheka se ka be o bara kenye karamo che be kan kenja bo so ka muso in yara fle ka fle jaga jarabi be ay bara juma ka di muso ma ay baraka di muso ko te kan do chema no kera akarita ite tlaye fukata na wuli jaga ni cheyo mi dron abe sade muso tara dron ayat la flay ka tlanche di se sara la ka da chema che sara anana kuna ko bon ot le fla dron kara mo che la kata muso no fe anana mun kama ko kanu Mustafa na koko ya pas de problème. Ibsimila. Et puis ça demande de membulo fana bo dima. Mustafa na tara don serena ifra min dika da chalem ale chema na da chema ni che fatura. Muso yo do serla kalama kana dama ha ika sarif la mi ko so ha nimi yemi fo problème chitala. Che ya mi rom dron. Ako vraiment ni fra min de nyore kala fra in kayde e ko ni fra min dima yore kala ko yore kala bru agirna kabo. Bon ni karamo ka libudi muso tarife wasa ka duwa kai ana ce ka sega ben e bita barake ko che fatu donc mo fagala de kara karamo ko sisa no ka tla ka jeniya muso ni jeniya sera fana fetoni non na fara ko ni karamo mo bot ma libudi beira hali tiatri be ke ba so karamo hali ni salibe ke abeka saboteri lokor ka islamia sabote wode be fambe fe ala antanya le sa karamo munyani be ke se karamo ma parce que éducation spirituelle de jola dunia kanu nambara ka famo sogofo famo yere kera sansa no ina fo ala muda fama yakama ala fama bunyade akan ka to fama talade mais fama ala baraka buka fama la karamo ni girna ka famo doya sanka ka libula kali o be bunyala edekan amunu be kara lon ka fo qur'ane ko ka karamo bunya e masache bunya ala kira ko konyemo ko ka bunya e fefe ba bunya etuka e bulla ko be boala mi manu doya likele se ba o be herebe nyasola wasa o ku de ku toyi e ala masache ka fanga tarami be kan ka sira min yori be sira na do tonye karamo be kan ku so fo suni kle ci ase ka tafu ka fambi delni kuma indabla be tinyele ke aw te farnya ka fo subhanallah ambe tami muna corona tena ala jamfade ndo ka dokulo ko kan nan sira tan tan so be ambe doni fo ala ala kan bela jelen kanda mais amba fe ka sun a philosophie a falsafa ante français londe ni ko falsafa uta famo fi ka fo chuko ko philosophie no tante long amba huma al falsafatu al islamiyya falsafatu sawmi sun philosophie o e jumanye o de côté spirituel harama den côté flanant sunya sele modela ni keni ba fe fenga timini ala chedron kene ka ibeta sunde fa ibe sunde ke ni ba fe ka fendoye ala kan noro la kene ka sigote ta sun fanfe ni ba fe bi suina nga sigo doye madri kan nyome abra ala kra kana bangenye wala malkiya kana bangenye ta sun fa ta côté spirituel baraw fe iki yere tlay fa ko la iki yere tra itla ika beganya côté yere tlawla ika ta malkiya ya côté fe malkiya ya ani beganya côté flari be haraba den kono
hadamadenya ye fɛn fila de malikeya côté caman b'a la bɛɛ kan ka côtéya fana b'a kɔnɔ n'i tila bɛɛ ka ɲa fanfɛla la ka taa malikeya la malikeyaw bɛ sanfɛ cogo i fana bɛ yɛlɛn ten malikeyaw ye nɔrɔ de bɛ kɛ nɔrɔmɔgɔ ye Allah sisan anw ma ye exemple ka di quoi exemple ka di hali kuranɛ kɔnɔ nabilahi Musa tuma min na Allahu akbar a ko k'a b'a fɛ ka Ala ye rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لا إله إلا الله نيصر مو فني كو بادو دي كريم كراي سوار كونو كو بلي بلي انيون كدو نا نيون بي فنا اكرا على كرا كسريلن دوني ala kira yɛrɛ ka bɔ dugukolo kan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo ala fɛ ka kuma ala fɛ fo ala yɛrɛ fɛ n'o tɛ foyi ma kɛ monde kɔnɔ dugukolo ka ɲa min ye Musa ta ɲɔgɔn bɔ yeli fanfɛla la ka kuma ala fɛ mais tuma min a b'a fɛ ka ala ye mun fɔ a ye ala k'o ta i ka taa sun fɔlɔ n'i y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ne b'a fɛ n'i y'a ye khalwa al-ikhtilaw a kun ye nin de ye khalwa kɔrɔ ye jumɛn ye ko ka daw tugu i da la k'i mabɔ mɔgɔw la i côté minnu bɛ kɛnɛ kan n'u bɛ kɛnɛ kan matière ma ko baara u ka baara ka jɔ ɲakisɛ ka mɔgɔ a kana mɔgɔ filɛ tuguni kana mɔgɔ si ye tuguni da kana kuma mɔgɔ si fɛ tuguni tulo kana maa si ka kumakan mɛn tuguni bolo kana maa si la tuguni sen kana taa yɔrɔ si ka da tugu i yɛrɛ da la ko khalwa kɔrɔ de ye nin ye mɔgɔ caman bɛ khalwa kɛ n'i ko pourquoi khalwa yɛrɛ kun ye jumɛn ye an b'a fɛ ka falsafa de lɔn a haqiqa de lɔn a kun de ye ko ka i matière ma fɛn yɔrɔ i ka bɛganya côté min bɛ yen i côté matière ma fɛn minnu bɛ yen k'olu ka baara jɔ i côté spirituel ka ɲaso la n'i dun taara yen dɔrɔn i bɛ yeli kɛ lumière bɛ yen yeli bɛ yen الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلان السبب فلان بحديث كلام كنو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه رؤية القلب إلى البصر نكسك يلي سيد تلوك يلي ديدو تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبب بي تو نياني سبب نياني بني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ويأدي باي فإن لم تكن تراه إتا يورلا فإنه يراك على دبي دونك سبب دبينو إكا بليكونا كينيا بي على لبيك على فلنا نوروي يبيك على نورو فلي على جاتي تفلي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كل من نيابالا تشودي abli kuna nabe nyogon ka nyabe na san nyabi la nyabala ka fi ne be nyogon fe ko fana yelide ne nyabala san ka fi ne be nyogon fe nyati yera la de ala jati teye me nyabala ka fo ni be nyogon fe mbobla lanker la ka fa me nyogon ka wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ala ikasuruna ka min kan jeli sera meta fon ker kono ikasuruna donc ni be nyogon ka san teye la de me ablen kuna ndale mala ni be nyogon ka san ko e secret bilibili de al ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu me yeli ni be soro nyuma fe sun sira nunu sun fana sira juma nye éducation spirituelle sira do do sun bala ki yere datu so kono o bala ka kuma dogoya o bala ka dumuni dogoya o bala kene kan sansi nunu ko ka bara jo o bala nyakse kana foyi file tuguni o jo net ni ba fe konna ka file damna klo o ka meli jo net akana moshika kuma ka meli yoro do bi yekire kono wasa ka kuma se ka melike da kana kuma bolo kana maka fenna sen kana tama a bɛɛ jɔ ni y'o de kɛ tuma o tuma i bɛ yeli kɛ ni yani fɛn dama dama k'a kɔrɔbɔ a bɛ yeli kɛ an y'a kɔrɔbɔ ka yeli kɛ haqiqatan walhamdulillahi rabbil alamin o de y'a to an bɛ farinya k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ yeli bɛ yen ala kira ko yeli bɛ yen wa yeli bɛ yen an y'a ɲini fo ka taa jaga a bɛ yen ala kira min fɔ n de dɔn an taara sɔrɔ jaga a bɛ yen yeli a bɛ yen k'a sɔrɔ sunɔgɔ tɛ dɛ i sigilen i ɲatugu i bɛ yeli kɛ i yɛrɛ bɛ sunɔgɔ i ɲɛ yɛlɛ fana i bɛ yeli kɛ mais ni ma exemple di mɔgɔw t'a faamu exemple ye min ye sunɔgɔ sunɔgɔ ye secret ba de sunɔgɔ de ye ko ninnu bɛ ka baara ka jɔ san net ka sɔrɔ i yɛrɛ ma lajɔ i yɛrɛ k'a karaba jɔ o bɛ yen o bɛ f'a ma ko aljanibu as-sinaiyu i yɛrɛ y'a karaba kɛ i yɛrɛ ye mais sunɔgɔ kɔrɔ ye ɲuman ye n bɛ yɔrɔ in bɛɛ ka baara jɔ n y'a tɛ filɛli kɛ tugu da tɛ kuma bolo tɛ lamaga dusukun sen tɛ taa yɔrɔ la a bɛɛ bɛ jɔ sisan mais o ye ala yɛrɛ nɔ o de ye sunɔgɔ ye
i yɛrɛ k'a karaba jɔ o de ye secret ye mais e m'a jɔ yɛrɛ fo ala y'ala jɔ o yeli ye tɔ ka jɛrɛ o de bɛ na ni sigo ye sigo kun de ye nin ye sigo kun ye ko yeli yɔrɔ wɛrɛ b'i kɔnɔ ye min tɛ ɲɛkisɛ fila ye filɛli yɔrɔ wɛrɛ bɛ hadamaden kɛrɛ kɔnɔ ye min tɛ ɲɛkisɛ fila ye a bɛ yeli kɛ a bɛ yɔrɔ janw ye ɲɛkisɛ fila bɛ yɔrɔ surumanw de ye hali min bɛ kɔngɔ kɔfɛ ɲɛ t'a la n kunkolo sanfɛla in san n bɛ taa san n tɛ se k'a ye ɲɛ la abada yan ne kelen tɛ dɛ an bɛɛ de don fo n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka yan bɛ cogo di de i tɔ ni i bɛ taa sa i ta ye abada min ye ka jugu nin bɛɛ ye i ɲada yɛrɛ min ɲa bɛ yen ɲa se k'a yɛrɛ ye abada a tɛ ɲada ye fo ka taa dunɛ wuli a tɛ yen an bɛ kan ka daba la non n bɛ ala yira mɔgɔ la i yɛrɛ yira mɔgɔ la fɔlɔ kɛ i yɛrɛ filɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ e ma se k'i yɛrɛ ye e bɛna ala ye subhanallah n ye ala ye nin kuma in ala ka bonya t'a la n m'a fɔ ala tɛ ye dɛ mais ala bɛ ye cogo min na o bɛ yen n'an sera o ma don min an b'a walawala ala bɛ yen cogo in la a tɛ yen cogo in na mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ ala jate i ye nkalon tigɛ ala jate tɛ abada ala bɛ ye cogo di a b'a ka nɔrɔ de bange i ye i ye nɔrɔ min ye o fana ye ala de ye o kana kɛcogo bɛ yen n ye nɔrɔ ye ani n ye ala yɛrɛ jate ye kuma fila don kelen tɛ o ka jan ko misa kɔnɔ don kolo sansu jɔra ala yɛrɛ y'a jɔ dɔrɔn i ye yeli kɛ o de ye sigo ye sigo de ye sansu bɛ ka baara jɔ dɔrɔn yeli min fɔra i yɛrɛ y'a ye dugu mana jɛ i b'a fɔ n sogora soro i ye mun ye n ye nin ye n ye nin n y'a ye n panna ka taa fo sankolo kɔnɔ i y'a ye o i y'a ye f'i b'a la kali n y'a ye ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a ye n taara nin dugu in na n y'a ye nin ko in kɛra n y'a ye nin ko in kɛra n yɛrɛ de y'a ye suro n y'a ye su ni tile mɔgɔw b'o fɔ la a tigi y'a ye de o mais est ce que a y'a ye n'a ɲɛkisɛ fila de ye a ye ɲɛkisɛ fila tɛ sa ɔ ni ɲɛkisɛ fila tɛ o kɔrɔ ye ɲuman ye yeli yɔrɔ fila de bɛ hadamaden na kɛnɛ kan filɛli yɔrɔ o ye ɲɛkisɛ ye filɛri wɛrɛ bɛ dusukun kɔnɔ o tɔgɔ yɛrɛ bɛ ka na ko albasira sanfɛn ta in o tɔgɔ ye albasar kɔnɔna ni min bɛ kɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ filɛli kɛ o tɔgɔ ye basira mais ni kɛnɛ kan baara bɛ ka baara la ale tɛ filɛli kɛ ni kɛnɛ kan ɲɛkisɛ bɛ filɛli la tulo bɛ mɛnli la da bɛ kuma la bolo bɛ mouvement na a bɛ lamaga senw bɛ lamaga ni kɛnɛ kan sansu bɛ baara la ale b'i sumaya tɔlɛ ale b'i biri de a tɛ kuma abada a tɛ lamaga a tɛ yeli kɛnɛ kɛ voilà mais ni ye sansi ninnu jɔ komi a bɛ kɛ sigo la cogo min na ale b'a kunkolo kɔrɔta o de filɛ sigo ye voilà mais sigo ni ayi o tɛ ta ye parce que ala de y'i la sunɔgɔ walasa k'olu ka baara jɔ olu ka baara jɔli fana i ka nafaba dɔ de b'a la parce que i bɛ lafiya k'olu to baara la i tɛ lafiya o ka sansi to baara la i tɛ lafiya dɛ ni ala yɛrɛ b'a bɛɛ bɔsi la i b'i la fo heure 10 ani kɔ tuma dɔ la wala heure 6 yɛrɛ sa wala heure 5 tuma dɔ la i lalen bɛ t'i yɛrɛ kalama i salen don net saya nagasilen na o ye saya de mɔgɔ mɔgɔ sigira saya la danga de b'i nɔfɛ saya ye fila de sinɔgɔ yɛrɛ ye saya de ye n'i sara don o don i bɛ kɛ cogo min na o de ye sinɔgɔ cogoya ye voilà mais mun y'u bɔ ɲɔgɔn na i ka ɲɛnamaya dulonnen bɛ i kɛrɛ min na hadamaden ka ɲɛnamaya fanba dulonnen bɛ âme de la o âme de bɛ bɔ n'i bɛ sinɔgɔ la âme bɛ bɔ n'i sara âme bɛ bɔ donc o de ye saya ye mais mun de ye différence jumɛn bɛ saya ani sinɔgɔ cɛ saya la n'i bɛ bɔ a bɛ bɔ ta lumière lama dɔw b'a gazilama de ye sisan mɔgɔ dɔnnikɛlaw ye plan dɔ sɔrɔ ni bɔtɔ o bɛ se k'a ye ni n sera o ma don n bɛ se k'o walawala mɔgɔ satɔ a bɛ sa cogo di nin fana ye mɔgɔ kan k'i yɛrɛ lɔn n nana dunan kɔnɔ cogo di n bɛ bɔ dunan kɔnɔ cogo di o lɔn ni bɛ bɔ cogo di ni ani kɔrɔ bɛ séparer cogo di ni farikolo bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di ni bɛ da a bɛ bɔ bolo de fɛ wa a bɛna bɔ kunkolo de fɛ ayi a bɛna bɔ tenda in de fɛ et puis n'a bɛ bɔ cogo di a lumière lama de don a bɛ cogo di i yɛrɛ farikolo forme bɛ net i b'o de lumière lama ye wala gazilama dɔw kama ko aljismul athiri a bɛ bɔ fo sanfɛ e ba ye e min bɛ laare sunu la n'i ba ye tɔw de ta ye i janya bɛ cogo cogo a bɛ ten i surunya bɛ cogo cogo a bɛ ten i bonya bɛ cogo cogo a bɛ ten a bɛ bɔ tenda in de fɛ mais jurunin dɔ bɛ k'a la dɔw b'a fɔ ma ko hablul fidda jurunin cininin bɛ k'a la ka bɔ ka taa n'a taara fo sanfɛ i b'o jurunin y'a nɔfɛ n'a taara fo sankolo fɔlɔfɔlɔ la i b'o jurunin y'a nɔfɛ n'a taara fo dunan dan na o jurunin b'a nɔfɛ o de ye sigo ye n'i k'i yala kunu tan dɔrɔn a bɛ seconde kelen i b'a natɔ ye yɔrɔ kelen i bɛ kunu o juru in de b'a sama ka na o ye secret ba de ala fɛ hali n'a ma sama a bɛ na o juru in de sira fɛ a bɛ komi courant san n'i ye courant bila fo faransi ayiwa ka mana b'a la n'i bolo b'a la a b'i gosi yɔrɔ bɛɛ a bɛ bɔ faransi ka n'i gosi seconde kelen pe kɔnɔ a bɛ se ka b'i faga yɛrɛ o ye exemple ye n'i fana b'o cogo de la n'i y'a tigi la kunu dɔrɔn biwu o y'a sɔrɔ a nana a b'a fɔ o ma ko saya min taa ka segin b'a la don o don a bɛ sa a bɛ taa a bɛ tila ka na
sigo sigo n'a tara bɛ tila ka na o ye saya min bɛ wele taka segin b'a la parce que ni farikolo séparé la ka bɔ ɲɔgɔn na mais a ma kɛ kuda ye a ma tigɛ fɔlɔ juru in ma tigɛ bon saya kɔrɔ ye jumɛn ye o juru in de ni saya nana o juru in de bɛ tigɛ ni bɔra ka taa sanfɛ dɔrɔn juru in de bɛ tigɛ viu a bɛ taa monde wɛrɛ de la de sana o y'a taa to ye sa karamɔgɔ cɛ taara a fɔra mun b'an bolo sisan o y'a farikolo de a kɔrɔ de b'an bolo sisan a ko te min bɛ wele k'a fari a bɛɛ ka ɲɛ yɔrɔ o de b'an bolo min bɛ taa bila kaburu kɔnɔ a bɛ toli o de b'an kɔnɔ mais dɔw bɛ yen u tɛ toli dɛ jɔnw tɛ toli maa minnu y'u ni la baara k'a la baara côté spirituel k'a la baara ka fanga don a la f'a fanga n'a ka kiiti borila farikolo bɛɛ kan olu can bɛ u tɛ toli sahirisuw tɛ toli jamana o jamana n'i taara i b'a sɔrɔ minnu y'a ye u b'a fɔ an sera karisa su ma san 100 joli an taara sɔrɔ a b'a cogo la o bɛ fɔ fan bɛɛ ma tɛ sɔrɔ ko la tuguni a kɛra yɔrɔ caman de kelen tɛ fila tɛ saba tɛ n'i k'i b'a jate a ka ca ba kelen ye duniya fan bɛɛ n'i y'a jate a ka ca ba kelen mali gansan ta n'i b'a jate fɛn min ye 50 100 a bɛ sɔrɔ ka taa la i taara dugu o dugu la i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'a ɲa ye mɔgɔ min sera kabini san 100 joli i bɛ taa sɔrɔ a farikolo kɛnɛ b'a kɔnɔ ye o man ka mɔgɔw limaniya pour que farajɛw tɛ nin ɲɛɲini k'a lɔn aw ko science kan ka nin expliquer an ye farikolo sara san 100 a ma toli science ye mun de fɔ la munna science ko cogo di o la science ko k'a bɛ fɛn lɔn ala ka limaniya dan bɛɛ lajɛlen ma donc halisa an bɛ sun falsafa de ma sun yɛrɛ mana lɔn ka ban mɔgɔ bɛ ala deli de ala ka karo yɛrɛ nati joona sun bɛ nafa min se hadamaden ma n'i y'a lɔn i bɛ ala tanu de don o don sun kan i b'a fɔ alhamdulilayi ala min ye bi sun nɔgɔya n ye voilà bon sisan an bɛ exemple dira k'a fɔ kɛnɛkan sansiw n'olu bɛ baara la essence min bɛ kɔnɔla la o tɛ baara daminɛ e kɛnɛkan sansi n'o ye baara dabila essence min bɛ kɔnɔla o bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ donc puissance fila de bɛ hadamaden kɔnɔ u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jumɛn puissance ka bon puissance dogolen fɛn bɛɛ hakika dogolen de don kɛnɛkan na in tɛ dɛ mɔgɔ bɛ kan ka temps perdre don o don kɛnɛkan ko kuma la voilà kɛnɛkan ko kuma la bolo fila min na dɔw ko bolo fila jigin dɔw ko mɛsi ko kuma dɔw ko bolo ala don o don farikolo ka kuma de bɛ k'a caya k'a sɔrɔ hakika fɛnw réalité hakika tɛ sanfɛ n'o de ye fɔ ye an tilal'o la a mɛnna an y'o recherche k'a mɛnna an bɛ se ka fɛn 30 fɔ science ye sa a tɛ se ka expliquer n'o don sera an b'o kɛ yan fɛn 30 bɛɛ ɲɛ b'a la science tɛ se ka expliquer a t'a lɔn a ɲɛ b'a la mais a t'a lɔn an filɛ ka kelen fɔ sisan nɔ maa min sara san 100 joli an y'a sɔrɔ a ma toli science ko cogo di a y'i di a tɛ se k'o kɔrɔ fɔ mɔgɔ si ye muso donna kɔɲɔso la a datugunen bɛ dɔgɔkun dafara an yɛrɛ sɔrɔ lumière b'a bila a ɲɛda la science y'a ɲɛ b'a la a kɔrɔ fɔ an ye a t'a lɔn o ye secret de toujours n'i bɛ haliwa kɛ n'i b'i datugu mɔgɔ t'i ye lumière min bɛ kɛrɛ kɔnɔ i côté spirituel a bɛ baara daminɛ muso min bɛ don furu kɔnɔ a bɛ lɔgɔkun k'a datugunen bɛ kɔɲɔso kɔnɔ o kɔrɔ a bɛ haliwa de la haliwa ye secret de jibili ka jigin maa kan a bɛ kɛ haliwa de kɔnɔ ala kɛra tuma min jibili bɛ jigin a kan a jiginna ka to kuru de kɔnɔ haliwa de kɔnɔ a tɛ dugu kɔnɔ nabilahi musa ta o fana kɛra kuru la dugu kɔfɛ donc i bɛ kɛ to i tɛ jama cɛla i bɛ kuru la wala i bɛ yɔrɔ dogolen dɔ la i datugulen maa si t'i ye i ka sansu si tɛ baara kɛ waati min kɔnɔ ɲa tɛ fɛn wɛrɛ filɛ tulo tɛ mɛli kɛ da tɛ kuma bolo tɛ baara kɛ sen tɛ baara kɛ o tuma de ala ko bɛ bange ye mɛlɛkɛw bɛ jigin k'a n'a ɲɔgɔnnaw de kɔnɔ wala lumière bɛ na i ma ou bien monde dogolenw ka bange ye kɛnɛ kan a bɛ sɔrɔ waatiw de kɔnɔ mais k'i to sansi kɛnɛ kan maaw cɛla ayi ka kɛnɛ kan sansu to baara la ayi haqa'iqu dogolen de don an dogo fɛn o fɛn n'a fɔra f'a preuve ka di an bɛna preuve di k'a fɔ fɛn bɛɛ n'i b'a fɛ ka fɛn bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ lɔn fɛn bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ n'i b'a ɲini a b'a kɔnɔla de la sanfɛla in tɛ dɛ exemple ɲɛkisɛ filɛfilɛli kɛ la yɔrɔ min bɛ kan ka fɛnw ɲɛ tan o dogolen don ɲɛkisɛ kɔnɔ ye sanfɛla in tɛ fewu fɛnw bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ dogolen don a kɔnɔ ye a tɛ sanfɛla in na kelen tulo filɛ mɛli kɛ la an bɛ ɲɔgɔn lamɛn la sisan farikolo nin tulo in sanfɛ tulo in tɛ dɛ tulo in kɔnɔla la fɛn bɛ mɛli kɛ ala y'a bɛɛ bila ye k'a nécessaire et puis ala ye kabako masa min ye n'a y'i bila min na a b'a nécessaire bɛɛ de d'i ma kelen t'a jɛ fo n'a m'i bila baara la n'a ko nin kɛ baarakɛ minɛn bɛɛ i b'a kɛ ni minɛn min ye a b'a bɛɛ compléter d'i ma o de ko khalaqa fasawa bɛ yen qaddara fahada bɛ yen nin ye ala ko tagamasere de a ko kɔnɔ ka pan a ye kaman fila d'o ma
hadamaden tɛ pan a ma kaman fila d'o ma bɛɛ kɔni bɛ tile ka dumunifɛnw kan kari k'a dun mais bɛɛ o bɛɛ ka ni se t'i ye i kan ka min di ma a b'o d'i ma dɔw bɛ san ko ayiwa alhirba'u ko nɔnsi ale b'a fɛ ka fɛn min dun a b'a ɲɛkɔrɔ a se ka teriya ka taa min na a filɛ nin ye a b'a fɛ ka fɛn min dun a filɛ a ɲɛkɔrɔ mais a sen tɛ se ka teriya a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de bon pour que ale kana tɔɲɔ a k'a si kɛ kɔngɔ kɔnɔ a ka taa sa kɔngɔ ka taa faga ale bɛ dumunifɛn ye a tɛ se ka teriya ka n'a nɔfɛ n'a k'a bɛ na dɔrɔn fɛn b'i pan ka taa ala fana ye nɛn jamanjanba dɔ bila a da in kɔnɔ ye a kurulen bɛ yɔrɔ dɔ ala de b'a la o b'a da in kɔnɔ ye n'a ye fɛn ye dɔrɔn a b'a fɛ ka min dun n'a a se k'i teriya ka s'a fɛn in ma a b'i nɛn biu ka taa fɛn min na o nɛn fana wo de b'a kɔnɔna la dɛ nɛn nunkuna wo de bɛ yen bon i n'a fɔ tɔn a bɛ tɔn in kunkolo bɛɛ a tilancɛ bɛɛ don a kɔnɔ k'a sama ka na don a yɛrɛ da kɔnɔ ala de tɔgɔ ko masa min ni ɲɛ bila min na n b'a nécessaire bɛɛ d'i ma a y'a kɔlɔsi fɛn bɛɛ la walahi n ye livre ba dɔ ye livre in bɛ nin de kan ko fɛn fɛn n'a bɛ monde kɔnɔ n'a bɛ baara dɔ kɛ la a fɛn in se ka na nécessaire min kɔ a tɛ se ka taa minɛn min kɔ a bɛɛ dilen d'i ma n'a bɛ ya k'i bɛ kuma nɛn bɛ yen n'a bɛ ya k'i bɛ dumuni kɛ fo nɛn ka kɛ yen n'a bɛ ya nɛn bɛ dumuni fana kɛ f'a ka sɔrɔ ɲin ka kɛ yen donc dumuni kan ka kɛ a ye da d'i ma dumuni bɛ don da kɔnɔ min b'a ɲimi a y'o bila yen ɲin min b'a sama k'a di ɲin ma ɲin se ka sama ka d'a yɛrɛ ma a ye nɛn bila yen nɛn b'a sɛbɛn ka d'a ma nɛn fana mana sama ka d'a ma ni ji tɛ yen k'a jigin a se ka kunu a ye ji kɛ ka da kɔnɔna fɛ a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ mɔgɔ t'a lɔn subhanallah nécessaire bɛɛ a y'a bɛɛ de ɲakisɛ bɛ ten nun bɛ ten da bɛ ten sen bɛ ten hadamaden sen bɛ cogo min na n'i y'a bɔ so a tɛ ɲa hadamaden bolo kɔni ye 5 de ye n'i y'a kɛ 6 dɔrɔn a bɛ kɛ défaut ye wa n'i y'a kɛ 4 a bɛ kɛ défaut ye wa n'i ye 1 b'a la a bɛ kɛ nagasi ye wa a ye kunkolo bila sanfɛ a ka ɲi n'i ye kunkolo bila kɛrɛ la a tɛ ɲa n'i y'a bila disi la a tɛ ɲa a ye ɲakisɛ 2 bila yen a ka ɲi yen de n'i y'a bɔ yen ka bila tile ka ɲakisɛ 2 bila yen a tɛ ɲa n'i ye nun bɔ yen ka taa bila ten kan mɔgɔ bɛ yɛlɛ ma mɔgɔ bɛ boli ɲɛ n'i ye da bɔ yen ka n'a bila kɛrɛfɛ mɔgɔ tɛ sɔn o de kɔrɔ khalaqa fasawa fatabarakallahu ahsanul khaliqin ala filɛ kɛnɛ kan min bɛ fɛn dilan k'i ka nécessaire bɛɛ d'i ma nature se k'o kɛ par hasard se k'o kɛ abada hakilima dɔ de bɛ a dogolen bɛ k'a yɛrɛ tɛ ye mais a k'a b'a yɛrɛ n'a nɔ ye a filɛ ka corona bila ka na sisan nɔ an ma s'o ma fɔlɔ an bɛ sun falsafa de kan donc hakili la dɔnni faamuyara la n'i sunna o kɔrɔ i ye puissance di i côté min bɛ wele ko am i ye fanga d'o ma ni am ye fanga sɔrɔ a résultat ye jumɛn ye a bɛ taa wolo puissance belebeleba dɔ i b'o sɔrɔ min ni matière puissance tɛ kelen ye a bɛ taa wolo fana i bɛ fɛn dɔ ye farikolo tɛ se ka fɛn min ye o bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ donc gundo caman de bɛ côté spirituel baarali la n'i y'a ye waliyuw tɔgɔ bɛ ten fo ka taa dunan wuli fo dɔw bɛ balo n'u tɔgɔ ye mɔgɔw salen kɔnɔ a bɛ balo n'u tɔgɔ ye u ye côté in de baara u y'u ɲɛsin nin de la ka wuli dugutilaw fɛ ka ala wele côté spirituel hali alakira muhammed a ka anabi bɛɛ dan lahara lɔn darajaba min bɛna di alakira ma lahara lɔn ni anabi bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ n'o tɔgɔ ye ko alimakamul mahmudu ala ko n b'a d'i ma côté spirituel de sira fɛ a ma di kɛnɛkana fanfɛla fɛ i kunsigi kɛ tan de mɛ sigi i kunkolo la de ayiwa i bolo minɛ tan ayiwa i ka kurusi dan ɲa farikolo kuma ninnu alakira ka daraja ma d'aw kama a fɔra de wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli sufelaw fɛ fatahajjad wuli ka sufɛ seli kɛ muhammadu aw y'a ye côté spirituel wuli sufɛ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la tuma min na voilà tuma min na mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la tuma min na ɲaw tɛ baara kɛ la tulow tɛ baara kɛ la da tɛ baara kɛ la bolo ta ka baara kɛ la sen ta ka baara kɛ la i ka kɛnɛ kan sansiw tɛ baara kɛ waati min na wuli e ka i ka farikolo kɛnɛ kana na dugukɔnɔ kɔnɔna bɛɛ sini ala la ka ni ala bato ka annaka tarahu i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ni ala la fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka o ye anw ye n'o tɛ ala kɛra dɔn ayi ala kɛra ta ye min ye ka annaka tarahu i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la o de ye côté spirituel ye ala ko n'i y'o de kɛ makama belebele min bɛ yen asa an yab'athaka a dɔra ala bɛna d'i ma a b'i lajɔ makama nin jɔyɔrɔ la mahmudan i bɛ tanu annabi bɛɛ bɛ ɲɛ bɛ darajaba min fɛ anabi bɛɛ ɲabɔ i ka darajaba min fɛ lahara lɔn i fa ibrahima b'o la i fa adam b'o la isa b'o la musa b'o la anabi bɛɛ b'o la bɛɛ bɛ darajaba in ɲa ɲɔgɔn ma di danfɛn si ma o bɛ d'i ma mun de kama sufɛ wuli côté spirituel baara kɛ n'a ye
côté spirituel ni yɔrɔ baara i bɛ mɔgɔ tɔw dan i salen kɔfɛ mɔgɔ bɛ balo ni tɔgɔ ye an bɛ waliyu caman kan k'u tɔgɔ mɛn bi u sara a mɛnna mais ɲɛnamaw bɛ kan ka balo ni tɔgɔ ye parce que côté spirituel u ɲɛsir'o de la o kɔrɔ ye jumɛn ye u côté min tɛ sa u y'i ɲɛsir'o de la o de y'a to u ma sa mɔgɔ ni tɛ sa hali n'a bɛ sa o ye sacogo wɛrɛ de n'o tɛ an bɛ saya min lɔn o to yen an bɛ saya min lɔn o de ye séparation ye ni am a ka bɔ farikolo la ka yɛlɛn ka taa o de kɔrɔ ye ko saya o kɔrɔ tɛ k'i banna de ayi u bɔra ɲɔgɔn na dɔrɔn de farikolo bɔra bɔgɔ la u bɛ taa bila bɔgɔ kɔnɔ ye n'i bɔra ala fɛ u bɛ taa sanfɛ monde la saya kɔrɔ de ye nin ye mais n'i taalen kɔfɛ yen nɔ est ce que a fana bɛ laban a ka ko bɛ laban ka ban wa wala a tɛ ban pewu ni dunan wuli tuma sera wala waati min na ala de b'o lɔn an ko to ala bolo parce que ala ko huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim o kuma ka bon fo ka dama tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ min ka girin fo ka dama tɛmɛ n'a faamu ka gɛlɛn karamɔgɔbaw yɛrɛ bolo n'u bɛ ɲagami su ni tile ni ayaw dɔ de ye huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin aya wɛrɛ bɛ yen ko ar-rahman ala al-arshi istawa ne yɛrɛ ni faransi alimami bɛ wele ko Montpellier alimami u b'a fɔ ma docteur Khalid Zant an b'a fɔ safu la an kana fɔ docteur an ka fɔ cheikh Khalid Zant Montpellier alimami ba an ye san saba kɛ débat la ni aya kelen pe nɔfɛ huwa al-awwal wal akhiru a bɛ lettre ci kana n b'a jaabi a b'a ci kana n b'a jaabi san saba a bɛ surunya o la mɛ ɲɔgɔn jaabi la aya kelen pe nɔfɛ a y'a to an ka lɔnni ɲini waati bɛɛ a bɛ fɔ an ka lɔnni ɲini défaut min bɛ yen kɛlɛba min bɛ yen lɔnnibaliya don lɔnni se ka taa degré dɔ ka tigi bɛ sen bɛ kɛlɛ la lɔnni se ka taa fo ɲɛfɛ ka taa halisa k'e sen bɛ kɛlɛ o la o se ka kɛ waliyubaw an k'u filɛ u ka vie bɛɛ kɛra kɛlɛ t'a kɔnɔ bɛɛ dama de bɛ yen n'i b'a fɔ mɔgɔ ma a ye bɛn kɛlɛ de bɛ yen fɔlɔfɔlɔ a tɛ fɔlɔ ma a ye bɛn mais bi ta don o don a ye bɛn an ka don da kelen fɛ mun na parce que bɛnbaliya de bɛ yen mais n'u tila a tɛ fɔ ma a ye bɛn an n'u tɛ kelen ye parce que u ɲɛsira côté spirituel de la hali an ka bi tile na n t'a fɛ ka karamɔgɔ tɔgɔ fɔ ne tɛ hali kalafo n'a ɲɔgɔnnaw u ɲɛsira mun de la Ismaila Darame caman b'a tɔgɔ fɔ la bi mun don côté spirituel janibu ruhi la ilaha illa foli ka caya salatu ala nabi kuranɛ karani kuranɛ fasarili ka wuli dugutilaw fɛ k'i yɛrɛ datugu i da la ka ala wuli dusukun ɲɛ mɔgɔ ye fanga dɔ de i salen kɔfɛ i tɔgɔ bɛ t'i kɔfɛ parce que i y'i côté min tɛ sa i ɲɛso de la o de y'a to i ma sa i salen kɔfɛ i ma sa i tɔgɔ bɛ yen i ma sa ne taara Égypte n taara alimami waliyu caman kaburu ziyara minnu tɔgɔ mɛn a dɔw bɛ yen Shafi'i alimami Shafi'i kelen nin n'o ye alimamba sunamɔgɔ ka alimamba naani a filanan n'o ye n k'a fɔ sabanan o de ye Shafi'i ye fɔlɔfɔlɔ si la o ye Abu Hanifa ta ye filanan si la n m'a fɔ min ka fisa dɛ min ka fisa bɛɛ ne tɛ n da don la abada ala de b'o lɔn fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa an ka alimami o ka bon alimami bɛɛ e de b'o fɔ la n t'o fɔ fo ka taa n sa voilà an b'o to a la o ye ko dogolen de ye voilà o classé u bɛ ɲɔgɔn ye si la cogo min na Abu Hanifa ta si la o de ye fɔlɔfɔlɔ ye filanan o ye Maliki ye sabanan o ye Shafi'i ye naaninan o ye Ahmad ibn Hanbali ye an taalen kɛra an taara bɔ kaburu minnu na Shafi'i kaburu b'a la an taara yɔrɔ min na an ye misiri cɛɲumanba dɔ di yan yɔrɔ bɛɛ bɛ briller an nana sɔrɔ gardien dɔ bɛ da la minɛn dɔ bilalen bɛ warimisɛnw caman ni waribiyew b'a kɔnɔ min mana na u bɛ wari bila a kɔnɔ gardien ni o de bɛ bila u ɲɛ ka don misiri kɔnɔ a bɛ taa munumunu n'aw ye ka misiri yɔrɔw yira la kaburu yɔrɔ min na a b'a yɔrɔ yira aw la baaraw kan kɛ cogo min a b'a yira aw la ale fana ka baara bɛɛ de y'o ye min mana na o bɛ wari min bila minɛn nin kɔnɔ jaga ale fana bɛ balo o de la ale bɛ balo o de la a tɛ baara wɛrɛ kɛ a b'a muso n'a ka denbaya bɛ balo o de la ne ko a filɛ nin ye n ko su ye ɲɛnɛma la balo awɔ e bɛ ka min bɛ kaburu Shafi'i ye su de mais a kɛra sababu ye dɔ bɛ kan ka balo n'a tɔgɔya ye ɲɛnɛma bɛ kan ka balo su tɔgɔya la ka sɔrɔ su in bɛ kaburu kɔnɔ bon mun y'o sama a ka côté spirituel a ka diinɛ baara Shafi'i ninnu tun ka sunɔgɔ ka dɔgɔ problème fɛn mana diinɛ la n'u ye kuranɛ filɛ ka hadisa filɛ u bɛ solution sɔrɔ a la k'a fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bɔ problème kɔnɔ donc halisa an mɛnna nin yɔrɔnin kan n'o ye falsafatu sawmi ye pourquoi ala ko an ka sun pourquoi ala ko nabilahi Musa ma k'a ka sun an y'o fɔ ka segin a ma n'i ko ko ka tɛmɛ ni ala ko cɛ dunan kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sa i yɛrɛ k'a fɔ ɲa ye fo a ka sɔrɔ i taara côté spirituel de la k'i si to i bɛ mankan na côté dɔ in na nin tɛ daga de nin ye i b'i si kɛ i tɛ yeli kɛ dɛ n bɛ tiɲɛ de fɔ la aw ye hakika de bɛ fɔ la k'i si to sanfɛla la fo ko maqamul islam wa i b'i si kɛ maqamul islam ye ko kɔrɔ de ale dulen bɛ farikolo de la voilà farikolo ka kumaw de ye nin ye bon si bɛ tan de i bolo kɛ tan ayiwa a ye mɛsi ko kumaw ni farikolo sanfɛ kuma ninnu tiɲɛ dɔ de n b'a fɔ tiɲɛ tɛ mais min ka girin a ye n b'o de ma
a bɛɛ tiɲɛ de mais dɔ de ka giri dɔ ye yeli bɛ yɔrɔ min na ka kɛ mɔgɔ ye hali salen kɔfɛ mɔgɔ bɛ balo n'i tɔgɔya ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i suturala i ma dulon mɔgɔ la hali n'i bɛ wula kɔnɔ i bɛ harijɛgɛ sɔrɔ o ye côté spirituel de parce que hali mɔgɔ ma n'i dusukun ɲɛsin ala la k'a wele n'i y'a wele ni dusukun ye fɛn fɔ i b'a sɔrɔ ne b'o gundo kalama siga t'o la n b'a fɛ ka nin fɛn in sɔrɔ n'i y'a baraka i kɛra la a bɛ sɔrɔ cogo min na o bɛ yen n'i ye dusukun kɛ k'a minɛ dusukun b'a minɛ i b'a sɔrɔ olu kɛra an bolo an y'a min a ka ca 500 ye a ka ca 1000 ye wallahi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka dusukun baraka ka dɔrɔn a fɛn ka sɔrɔ dusukun de bɛ baraka fɛn kan ka baraka kɛ i b'a ye a laban i b'a fɛn ye duna kɔnɔ k'a sɔrɔ a tun tɛ yen i b'a ye duna kɔnɔ karisa bɔra ka taa dugu la muso bɔra ka taa k'a tɛna tugun k'a bɛ furu sa i bɛ ala tɔgɔ ta ya jamiu ya allahu ya jamiu wala bisimilahi jami ka muso in jabila i kɛra la k'a fɔ a filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ nin ye ka jamiw kɛ k'a minɛ k'a kɛ heure 1 wala heure tilancɛ k'a baraka k'a nato filɛ nin ye a nato filɛ nin ye a filɛ nin ye a filɛ jamana min na a filɛ nin ye a bɛ kan k'i sara mɔgɔ la a filɛ ka sakita nin ye a dontɔ filɛ mobili kɔnɔ a dontɔ filɛ kɔnɔ a nato filɛ nin ye jami i y'a fɔ a tɛmɛ i b'a nato ye sisan mun y'o kɛ parce que i taara ni kɛra de mais n'i y'a kɛ n'i da dɔrɔn ɲɛ don i y'a jaabi i b'a kɛ siɲɛ miliyɔn i ma foyi ye an bɛ karamɔgɔba caman ye ko n ye la ilaha illa fɔ siɲɛ 1000 ma foyi ye e bɛ fɛn ye cogo di i y'a kɛ n'i da de o i ma taa ni dusukun ɲɛ secret bɛ dusukun de kɔnɔ éducation spirituelle gundo bɛ yen de éducation spirituelle gundo bɛ yen tɔgɔ caman b'a la dɔw ko ayiwa a tazkiya dɔw ko a suluk dɔw ko sufiya tɔgɔ ka ca mais sufiya sariya an b'o de ma an ka bi sufiya kana an t'o ma sa sufi b'a fɔ ayiwa ka kuruwaw dulon i kan na kuruwa sufi kan na bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ tɛ kumana kan n'i kumana kan jugu bɛ caya o bɛ se ka an bɛ se ka de cogo di kuruwa sufi kan na o bɛ se ka se ala ma cogo di ala dun ko kuranɛ kɔnɔ laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha minnu ko ala ye sabara o kelen ye k'olu kafiriyara kuruwa dun bɛ sabaya de yira fa ani den ani nisɔnuma mun de b'o se e silamɛ sufi ala ka limaniya d'an ma sufi min mɔgɔ bɛ don kɔ o bɛ ŋunuma de n'i ye nin fana fɔ sisan caman bɛ dibi kɔrɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ fana bɛ se ka to k'a tɛ fɔ cogo di tiɲɛ bɛ fɔ di hali n'a gɛlɛyara mɔgɔw ma ŋunuma ka don ala kɛrɛ ka abada mɔgɔw ma ŋunuma ka don abubakar ka umar ka usman ka ali ka a ma kɛ abada an ka waliyuba minnu tɛmɛna dunan kɔnɔ yan nɔ waliyuba minnu tɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka ŋunuma ka don kan a ma kɛ abdul qadir jailani o ma k'a ye ahmada tiyani o ma k'a ye naqshbandi o ma k'a ye shadili a waliyuba fɛn fɛn tɛmɛna mɔgɔw ka ŋunuma ka don kan o ma k'u ye e yɛrɛ ko i tugulen bɛ waliyuba min kɔ ko i bɛ tarika min kɔ o seeko ba a ma ko ye e dun b'o k'i yɛrɛ ye mun na n'an kan bɛ nin fɔ ayiwa mɔgɔw bɛ digi u yɛrɛ ma ten yɔrɔnin kelen ko tiɲɛ kana fɔ ala dun ko tiɲɛ de ka fɔ o de ka di ala ye min ka di ala ye o de bɛ fɔ wala min ka gɛlɛn hadamadenw ma a y'a to n dɔw ka fɔ côté spirituel ni gundo bɛ yen de inshallah o de y'a to Musa ko k'a b'a fɛ ka ala ye monde minnu dogolen bɛ min dogolen bɛ o tɛ ala yɛrɛ ye wa n'o tɛ malikaw dogolen bɛ jinɛw dogolen bɛ n'i b'a fɛ k'olu ye f'i ka taa am de fɛ n'i b'a fɛ ka jinɛ ala ka limaniya d'a ma n'i b'a fɛ ka jinɛ karaba a ka na sansa i k'a bila ko dɔ la hali ni i m'a ye kɛnɛ kan a ka na i ni de bɛ se k'a sama i b'i concentration de kɛ k'a sama ka na ni kari a bɛ na sisan n'o tɛ wa ka taa juru sɔrɔ kɛnɛ kan wa i tɛ s'o la a b'i faga sisan wala n bɛ taa bɔmu ci a la wa ayi a b'i faga sisan ayi kɛnɛmala tɛ olu min na ni fɛn minnu dogolen bɛ kɛnɛma tɛ olu min na i b'o minɛ ni côté min dogolen n'o de kɛri ye am hakili kuma surunyana an bɛ ni alahu taala fɛ halisa an balimamuso min n'a ye nafolobaden bila ka na ko karo su o su sunkaro fo ka taa sunkaro ba k'a bɛ jɔna kunko ye ala yɛrɛ jaati kama ale keko ɲɛna dɛ nin baraji don bɛ ni janlɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye fa yɛrɛ cinin sɔrɔ a la ale b'a nin yɔrɔ sɔrɔ a la ala k'a ɲɔgɔn caya allahumma salli ala muhammadin wa sallim